Inilah kesempatan teman-teman untuk menggali informasi lebih detail, lebih banyak terkait universitas yang ada di New Zealand, institusi yang ada di New Zealand, programnya, scholarship, living cost. You can ask a lot of questions to our representatives. Wow, very good. This is a very good news, benar-benar. Hi guys, welcome back to Educast, Education Podcast bersama Icon Education. With me, Michelle, as your host for today's episode. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang apa sih yang menjadi alasan New Zealand tuh tepat buat kalian untuk melanjutkan studi. Nah, di episode kali ini agak sedikit berbeda nih guys, karena kita akan lewat Zoom because kita masih transisi PSBB juga. Jadi untuk menjaga jarak kita akan lewat Zoom. So, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial. So, let us welcome Mr. Ben and Miss Naluri Bella from the Embassy of New Zealand to the show. Hi Mr. Ben and Miss Naluri, kia ora, how are you? Kia ora, saya baik-baik saja. Nice to meet you. Kia ora, I'm doing good, baik-baik. Nice to meet you too. Nama saya Ben Burrows, Direktur Asia Timur dari Education New Zealand. I'm sorry, that's about the only bahasa I know, so I'll have to speak in English. I apologize. Okay, so for now, Ben, I have some questions for you, and then after we go through Ben, and then we will go to Miss Naluri Bella. Is it great? Okay, so Ben, I have quite two questions for you. So, why is New Zealand is the best place for education? So for New Zealand, I think we've established a really strong reputation around the world for our education offering. And I think the key themes that we always talk about are the creativity, our safety and well-being, the quality of our education, the graduate employability, and also New Zealand's focus on future-proofing our students. So beginning with creativity, what I want to highlight, I guess, is our education system's focus on developing creative and critical thinkers. For those of you who don't know where New Zealand sits on the map, and don't worry, a lot of people don't, but it's fair to say that our place at the very edge of the world has bred quite a unique way of looking at challenges. That's built on an attitude of stretching ourselves, going beyond the accepted wisdom and following good ideas wherever they may lead. And often those ideas end up leading the world. So while we're one of the world's youngest countries, we're very proud to say that we're also the first in the world to conquer Mount Everest, the first to recognize women's rights to vote, the first to split the atom, and the first to bring Middle Earth to life on the big screen. And so our history has driven us to become innovators, and we've had to be creative, practical, and prepared to challenge convention. And that certainly applies to our education system, where students are encouraged to think for themselves. They're encouraged to ask questions of their teachers, and not just to recite knowledge, but to apply that knowledge in real world situations. And that's achieved through what we call our inquiry model of learning, which includes a lot of project-based learning, where students can work in groups on an assignment, which is also of their own design. So, and a key point here is that these projects in New Zealand take students outside the classroom. So, we've got a beautiful country on our back doorstep. So we want them to make the most of that. So, those projects take them from art galleries, museums, to New Zealand's forests and beaches, where the key point being so they can see how their studies have real world implications. And as well as learning essential academic skills, they're encouraged to develop as individuals who are capable of thinking independently and creatively. Now,
And I guess while it's obviously great to be innovators and free thinkers, of course, you also want the quality assurance to sit behind the qualification. So yeah, obviously you want to be assured that what you're studying is recognized globally. Yes. And really leading this approach is our 8 New Zealand universities, who are all ranked by QS rankings in the top 3% worldwide. In fact, we're the only country who can claim that. They're also ranked within the top 50 universities in the world across 22 different subjects, and in the top 139. And they have a really robust and, I guess, multi-layered quality assurance system. So that ensures that students, so if you're an Indonesian student in New Zealand, you're assured that all the programs, the teaching, the learning are of a very high standard. And as I mentioned, there are qualifications that are recognized around the world. Okay. And then just touching really briefly on work-ready graduates, I think the key point, or at least I believe, that really sets New Zealand apart from the rest of the world is the success of our graduates, or probably more specifically, the fact that our universities are preparing graduates to be ready for work in the 21st century. So, yes. I mean, it'll be no secret to any listeners about the rapid pace of change in the world at the moment. And what that means is employability. I'm sure you're thinking, whatever I'm going to study, my employability will be front of mind. So I'm sure you'll all be determined, highly determined to graduate with a sought after skill set. So what I can tell you is that New Zealand's applied learning approach, which I mentioned earlier, and your exposure to real work scenarios will help you to have a straightforward transition from study to work. So we genuinely focus on work-ready graduates who are then obviously very attractive to future employers. And we actually rank 7th in the world for highest performing graduates. That's out of 40 countries, ahead of graduates from a lot of other elite universities in both the United States and the UK. And then finally, I guess the future focus is, again, it's closely tied to what I've just talked about in terms of preparing work-ready graduates. But one point to highlight here is the Economist Intelligence Unit ranked New Zealand's education system the first among English-speaking countries and 3rd in the world for delivering a future-focused education. And that was an index of 50 countries or 50 economies. It's a fairly lengthy report, but what it made clear is that young people today need to acquire a range of specific skills. So interdisciplinary skills, creative and analytical skills, leadership skills, obviously digital and technical skills, and of course, global awareness. And what the report highlighted is that young people educated in New Zealand are among those most likely to acquire those skills, thanks to a combination of strong policy and cultural factors. Another key point, which is probably worth highlighting in that report, is that it looked at a socio-economic category, and more specifically society's commitment to things like gender equality, economic freedom, diversity and tolerance, and environmental protection. That environmental protection is a key one that New Zealand excels at. We've obviously got that reputation of being clean and green, but that is truly built in the classroom for our younger generations right from an early age. So, so I guess it's our progressive and outward-looking values that are reflected in the classroom. So the focus. So if you're learning something as a student in New Zealand, the focus is also on the bigger picture. So, what does the future hold? What can I do to address next generation global challenges? So that's a key difference, I think, in New Zealand. And of course, we talk all about safety and well-being. I mean, New Zealand's been ranked the world's safest country by the Global Peace Index, I think for the last 10 years, a ranking we've proudly held. And we're also the first country in the world to put in place a pastoral code of care for our international students. So what that means is
basically, as soon as you step off the plane in New Zealand, your institution has to follow a set of guidelines that is monitored and regulated by the government to ensure that you're properly looked after. So from the moment you step off the plane, from your induction into your institution, right through to support with graduation, for job preparation if you're inclined to stay in New Zealand. Okay. So you can be rest assured, and as parents can be rest assured, that the students and children will be properly looked after in New Zealand. I could talk all day about why New Zealand is the best place in the world to study, but hopefully that's given you a bit of an overview to our key themes on how we set ourselves apart from other countries across the world. Okay, yeah, I actually agree. Jadi pertanyaan pertama aku untuk Ben itu kenapa New Zealand menjadi tempat yang bagus atau tempat yang the best place untuk kalian lanjutin studi kalian. Nah, sebenarnya New Zealand sendiri itu mereka mempunyai yang namanya kayak project learning, which is kalian bukan hanya di dalam uni saja, maksudnya belajar di dalam classroom, tapi kalian akan diajak keluar untuk project ya. Jadi kalian akan ada kayak field trip semacam seperti itu, dan kalian di sana tuh kalau di uni-uni yang di New Zealand, uninya mereka classroomnya itu semua pemandangan. Jadi kadang tuh dosen bisa ngajak kalian untuk keluar untuk discuss pelajaran di situ biar kalian juga nggak bosen di kelas. And then project based learning yang tadi Mr. Ben bilang, jadi project based learning mereka tuh mengajarkan kalian bukan hanya dari sekedar buku atau sekedar dari presentasi dan lain-lain. Mereka tuh benar-benar mengajarkan dari project yang akan kalian dapat dari company yang ada di New Zealand. Makanya tadi kalau untuk di New Zealand yaitu pertama project based learning, terus safety and well-being, terus abis itu ada juga untuk employability graduate employability, maksudnya jadi oke, tadi kita udah bahas tentang project based learning. Kedua yang kita bahas adalah tentang safety and well-being. Emang benar New Zealand itu sudah selama 10 tahun belakangan ya, itu emang menjadi salah satu country yang paling aman di dunia. Nah, jadi kalau untuk masalah safety ya pasti udah safe lah gitu. Ya cuman pasti di setiap negara ada tingkat kriminalnya, nggak mungkin yang 100% safe. Tapi kalau di New Zealand itu mereka tingkat kriminalnya sangat-sangat dikit, makanya kenapa mereka bisa dinobatkan as the safest city, safest country in the world. Nah, oke, so yang ketiga itu adalah tentang graduate employability. Jadi di mana kalian kalau lulus dari uni-uni yang di New Zealand, so university yang ada di New Zealand itu ada 8 university totalnya. Nah, jadi untuk graduate employability-nya sendiri itu mereka sangat tinggi. Kenapa? Karena yang tadi mereka itu mengajarkan kalian bukan based on buku, tapi mereka itu juga ngajarin kalian tentang project dari company, kalian bagaimana cara solving the problem. Makanya kenapa kurikulum yang ada di New Zealand itu berbeda buat kalian yang berbeda siap kerja gitu. Nah seperti itu. Dan sebenarnya Mr. Ben tuh actually ngomong banyak hal tentang New Zealand tuh bagus banget. Emang benar dari kotanya sendiri New Zealand itu sangat-sangat indah. Kalau kalian Google dan lain-lain itu bener-bener bagus banget sih New Zealand. Aku sendiri aja tuh pengen banget ke sana. Nah, lalu kalau misalnya untuk setelah employability. Nah, employability kan sangat penting banget ya. Kalian kan pasti kalau setelah lulus, kalian pasti ingin kerja gitu ya. Nah, jadi dari segi maksudnya lowongan kerja sendiri di New Zealand itu sebenarnya masih gede. Jadi opportunity kalian tuh sebenarnya masih banyak sekali gitu, seperti itu. Oke.
So Ben, now I have the next question. Okay, so regarding of this COVID situation. So how is the COVID situation in New Zealand, and how did you guys deal international students coming to New Zealand during the COVID-19? I'm sure that you actually have the health protocols regarding this matter. So maybe you can explain to us a little bit about this. Yeah, so COVID-19, I mean, it's probably a term that you're all sick of hearing since way back in March. It feels like a long time ago now. In terms of an update from New Zealand, I mean, our day-to-day lives have returned probably as close to normal as possible. Auckland, which is our largest city, has had some additional restrictions in place, which have been removed as of this week. Although obviously the key point being that our borders remain closed to any international visitors, and that obviously includes international students as well. So the government has been quite clear that their focus is on identifying and managing COVID-19 cases at the border to obviously protect New Zealanders and prevent the virus from entering the community. But I think our response to COVID-19 has been recognised around the world, particularly the response at a government level, led by our Prime Minister Jacinda Ardern. And we were ranked among the top countries globally in how we did manage the COVID-19 health crisis. I think, again, the Economist Intelligence Unit ranked the quality of 21 OECD countries and their policy response to the pandemic, and we came out near the very top of that list. But again, just to highlight, our priority at the moment is ensuring the safety of all our students. Obviously, we still have international students in New Zealand as we speak. So we're focused on ensuring that they are kept safe and made to feel still welcome in New Zealand. There's been certain measurements put in place to help them. An example is an international student hardship fund, which was created by New Zealand for 1 million New Zealand dollars. And what that did is allowed international students whose part-time work or full-time work had been impacted, they were able to apply for the hardship fund to help, pay their whether it's accommodation fees, their electricity, or just anything as basic as food to help them with their day-to-day life, or to support their ongoing ability to study in New Zealand. So because obviously we recognise that their circumstances have changed with COVID, and we want to ensure that they're made to still feel like they belong in New Zealand and are being properly looked after by the government. And at an institutional level, they've been provided with a huge amount of support. There's also a wage subsidy, which international students were able to apply for as well. So obviously a number of our university students from offshore, including our Indonesian students, if they weren't able to work, again, to support their study or tuition fees or accommodation fees, they were able to apply for that subsidy. So again, they were treated as any other New Zealand citizen. But for the time being, like I said, we do not have borders open at the moment for international students, but there are cross-government groups working together to plan the re-entry of students. Education New Zealand is involved in those discussions, and we hope to have some announcements in the very near future. But when that time does come, I can assure you that we will welcome more Indonesian students to our shores with open arms. So yeah, I hope that's given you a bit of an oversight or a bit of an overview on our COVID situation at the moment. Okay, great. Okay, jadi untuk question yang kedua untuk Mr. Ben, jadi aku menanyakan situasi COVID ya. Kalian tahulah, kalian pasti sudah bosen banget, even aku sendiri juga actually udah bosen banget tentang COVID-19, Corona di mana-mana. Okay, so I'm asking tentang COVID situation di New Zealand dan bagaimana sih cara mereka untuk deal kalau international student. Jadi
kan seperti kita kalau misalnya kalian yang mau kuliah, kalian akan become an international students. Nah, jadi untuk sekarang New Zealand itu belum buka border untuk international, baik itu turis maupun itu international student, mereka tuh tidak bisa balik ke sana karena New Zealand sendiri sebenarnya untuk menanggapi hal corona seperti ini bisa dibilang salah satu negara yang paling cepat untuk menangani corona ini. Nah, jujur untuk sekarang dari penjelasan Ben, actually beberapa daerah sudah untuk coronanya sudah sangat sedikit, tingkat coronanya itu sudah sangat sedikit. Nah, untuk yang biggest city-nya mereka, Auckland, which is Auckland juga ada beberapa kayak mungkin sedikit restriction lah, ada beberapa yang larangan-larangan karena mungkin di Auckland sendiri coronanya mungkin tidak angka coronanya tidak sedikit dibandingkan New Zealand, part of New Zealand lainnya gitu. Nah, jadi sebenarnya untuk protokol misalnya kadang health protokol yang di sana mereka itu sangat ketat juga. Jadi anak-anak itu yang masih di New Zealand itu mereka even di take care sama university-nya sendiri, mereka sebenarnya disubsidi juga untuk kayak living cost-nya terkadang, and then dia juga ada subsidi sedikit tentang electricity and then akomodasi gitu. Nah, tapi kalau misalnya untuk international student yang baru mau masuk itu untuk sekarang border masih belum dibuka. Nah, kita sih berharap sekali border New Zealand akan segera dibuka lah intinya. So, okay Ben, thank you, and now I guess we will go to Miss Naluri Bella. I guess I have a few questions for Miss Naluri Bella. Miss, tadi kan kita sudah berbincang nih dengan Mr. Ben. Nah, sekarang kita mau ngobrol lebih lanjut nih sama Miss Naluri. Jadi Miss, aku ada beberapa pertanyaan sih sebenarnya. So, yang pertama di New Zealand nih Miss, katanya tuh kita bisa kuliah sambil kerja part-time. And kita juga dengar katanya nih kita bisa apply permanent resident juga. Apakah itu benar? Oke, jadi pertanyaan nomor 1, apakah bisa kerja sambil kuliah? Iya, karena semua international students, tidak hanya Indonesia ya, semua international students dari seluruh dunia itu entitled, di visanya tuh udah ada, mereka entitled untuk bisa kerja paruh waktu 20 jam per minggu selama lagi semester atau 40 jam per minggu ketika liburan gitu. Jadi memang boleh ya di New Zealand. Nah, untuk terkait permanent resident tentu saja ada berbagai requirements dan juga syarat-syarat yang harus ditempuh bagi seseorang kalau misalnya mau apply untuk permanent resident. Dan sayangnya saya nggak punya informasi lebih detail terkait permanent resident, jadi teman-teman dan Icon listeners itu bisa cek ke Immigration New Zealand untuk informasi lebih lanjut. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman ini sekolah S1, S2, S3, terus biaya sendiri, teman-teman punya kesempatan untuk mendapatkan post-study work visa setelah lulus. Dan itu teman-teman bisa tinggal dan bisa bekerja di New Zealand sampai maksimal 3 tahun. Seperti itu kira-kira jawabannya. I see. Okay, Miss. Nah, then how is the education system and curriculum di New Zealand? Yang kita ketahui kan pasti di setiap negara itu memiliki sistem pendidikannya kan beda-beda ya. Gimana nih Miss kalau di New Zealand gitu? Nah, di New Zealand benar sih agak sedikit berbeda mungkin dengan Indonesia. Jadi, kita bicara soal SMA dulu nih ya. Okay. Kalau di Indonesia kan SMA sampai tahun ke-12, sementara kalau di New Zealand sampai tahun 13. Itu kenapa? Kebanyakan mereka Indonesian students yang mau kuliah ke New Zealand dan mereka tidak punya international certificate ya kayak IB atau Cambridge, mereka harus ada matrikulasi terlebih dahulu. Makanya mereka ikutan atau menempuh yang namanya pathway programs atau university transfer program, semacam itulah. Jadi untuk matrikulasi supaya sama-sama sampai ke tahun 13, karena di New Zealand itu kalau untuk S1 bachelor degree itu hanya 3 tahun seperti
itu. Sementara di Indonesia kan 4 tahun. Nah, di luar itu sistem education-nya juga sama ya. Jadi setelah lulus S1, mereka juga ada tingkatan level lainnya, ada masters, ada PhD, tapi mungkin ini yang sedikit unik, di New Zealand tuh ada namanya postgraduate diploma, dan di sini tuh nggak ada nggak ada setara level itu. Jadi itu tuh kayak semacam jembatan. Kalau misalnya ICAN listeners sudah lulus bachelor degree, terus sebelum ke S2 tuh ada postgraduate diploma itu sebagai jembatan untuk menuju master degree atau honors gitu, seperti itu. Jadi memang agak-agak berbeda sih dengan Indonesia. Jadi makanya ICAN listeners yang mau sekolah di New Zealand, terus kebetulan memang bukan dari international schools misalnya, atau tidak memiliki sertifikat atau kualifikasi internasional, teman-teman harus menempuh dulu pathway program selama minimal 6 bulan, maksimal mungkin sampai 1 tahun atau 2 tahun, seperti itu. I see. Oke. Jadi lumayan berbeda ya, Miss ya, dari Indonesia sendiri ya. Oke. Nah, gini nih, Miss. Biasanya nih kalau kita tuh kuliah ke luar negeri nih, ini yang sering banget ditanya sama ICAN listeners. So, perkiraan nih, berapa sih biaya studi di New Zealand, and how much yang perlu kita persiapin untuk living cost-nya? Oke, kalau misalnya kita ngomongin soal biaya, itu balik lagi ya ke kemampuan kita. Tapi secara umum, kalau di New Zealand itu berkisar antara 20.000 sampai 30.000 New Zealand dollar per tahun. Tapi ada juga beberapa program studi yang memang di atas itu, kayak medical schools itu memang lebih mahal, seperti itu. Tapi secara umum di antara 25.000 sampai 35.000 New Zealand dollar per tahun. Tinggal nanti ICAN listeners bagi aja ya, 1 New Zealand dollar itu sekitaran Rp9.000. Nah, untuk biayanya itu juga beragam, tergantung dari di mana kamu tinggal. Karena of course kalau misalnya you live in big cities gitu ya, pasti expenses-nya akan lebih besar dibandingkan kalau misalnya kamu tinggal di daerah selatan yang kota-kotanya lebih kecil, seperti itu. Tapi secara umum mayoritas sekitaran 1.500 gitu ya, 1.500 sampai 2.000 New Zealand dollar gitu. Tapi itu tergantung lagi dari gaya hidup teman-teman, dan itulah kenapa ada internship, jadi bisa membantu teman-teman untuk tambah-tambah uang jajan. Kalau misalnya kita tadi balik lagi, kok kesannya mahal atau murah sih sebenarnya pendidikan di New Zealand, itu dan again tergantung dari perspektif kita. Tapi yang pasti balik lagi ke education system, selain kita education systemnya berbeda, semua silabus, program itu emang mempersiapkan ICAN listeners atau international students untuk lebih siap, ready untuk memasuki dunia kerja dan masa depan. Itulah kenapa semuanya dipersiapkan secara detail, dan itu kan memang ongkosnya tidak mahal ya untuk menciptakan silabus yang penuh dengan konten-konten yang berguna bagi teman-teman untuk mempersiapkan masa depan dan juga untuk ready bekerja, seperti itu. Jadi menurut saya itu investment yang tidak akan rugi gitu, karena teman-teman bayar segini, tapi on the other hand teman-teman juga akan mendapatkan kualitas pendidikan yang baik dan mumpuni, seperti itu. Apalagi kan kalau misalnya teman-teman belum tahu ya, di New Zealand itu seluruh universitasnya, kita cuma punya 8 universitas, itu semuanya di top 3% in the world rankingnya. Jadi kualitas pasti akan beriringan sejalan dengan harga yang dibayarkan. Tapi no need to worry, banyak beasiswa-beasiswa yang bisa ICAN listeners cari juga gitu. Oke, menarik tuh, Miss, menarik. Iya, yang kita tahu juga emang bener sih, New Zealand mereka cuma ada 8 university ya, dan itu emang literally like top 3% loh rankingnya. Sebenarnya kalau kita cari kayak University of Auckland itu juga actually rankingnya tuh tinggi banget gitu loh. Oke. Semuanya kalau University of Auckland itu masuk ke top 100 ya. Wow, oke tuh guys. Sebenarnya kalau top 100 tuh ada di New Zealand. Nah, kalian tinggal cari-cari aja tuh. Biasanya kalau misalnya untuk ranking tuh lihatnya berdasarkan di mana ya, Miss? Kalau misalnya ranking tuh macam-macam, kan kita punya
misalnya I believe ICANN listeners juga udah tahu ya ada beberapa platform rankings gitu ya seperti itu. Jadi teman-teman bisa cek di situ dan juga nggak cuman berdasarkan universitasnya aja, tapi juga bisa dilihat berdasarkan top subjects. Dan New Zealand itu rata-rata semua subjeknya masuk ke top 50, top 200, top 10 bahkan gitu. Jadi no need to worry, quality itu juga selalu kita jadikan utama ya, faktor utama ketika berkaitan dengan sistem pendidikan gitu di New Zealand. Oke, great. Tuh, jadi guys, kalian bisa cari-cari itu di website, which is sekarang semua ada Mr. Google ya, itu kalian bisa cari semua, punya informasi di sana gitu. Oke, Miss, nih ini nih yang paling suka ditanya. Apakah ada scholarship program yang diberikan oleh pihak embassy-nya sendiri kepada international student khususnya Indonesian? Oke, jadi ini pertanyaan agak tricky sebenarnya karena gini, biasanya tergantung level of study-nya ICANN listeners. Kalau misalnya kalian dari SMA ke bachelor's itu jarang ada yang memberikan fully funded scholarship. Teman-teman bisa lihat di negara-negara lain itu sangat-sangat jarang juga. Tapi jangan khawatir karena biasanya universitas itu udah ngasih scholarship khusus untuk mereka gitu, untuk mereka yang mau apply di universitas tersebut gitu. Jadi itu mungkin nggak fully funded ya, kayak misalnya cuman 20% atau 25% atau 10% tergantung dari level of study, sama juga tergantung dari si majornya apa dan dari mana. Biasanya nationality-nya juga berpengaruh. Jadi silakan dicek di universitas masing-masing apakah ada scholarship untuk major atau universitas yang ICANN listeners inginkan. Nah, di luar itu, teman-teman yang mau mengambil postgrad, kan banyak nih orang Indonesia yang mau ngambil postgrad kayak masters atau juga PhD. Itu juga banyak scholarship-nya, bisa cek ke universitasnya langsung, atau teman-teman bisa cek tadi yang ada program dari embassy, namanya New Zealand Scholarships. Itu untuk lebih jelas, teman-teman memang harus lebih aktif ya, aktif untuk benar tadi cari googling di website gitu, karena memang mereka punya kriteria tersendiri dan requirement tersendiri terkait si scholarship-nya gitu. Dan selain itu juga ada kan dari pemerintah Indonesia juga ada LPDP, itu juga New Zealand Universities juga masuk di dalam list itu. Terus banyak cara menuju New Zealand gitu. Jadi teman-teman jangan khawatir, apalagi untuk Southeast Asia sekarang gitu ya, banyak memang universitas memberikan program-program scholarship khusus untuk negara-negara yang ada di Asia Tenggara termasuk di Indonesia, seperti itu. Oke, wah itu informasi yang sangat menarik nih Miss, karena tuh sering banyak sekali yang tanya. Nah, listeners, jadi tuh kalian tuh tahu kalau scholarship tuh actually is available. Nah, tapi yang tadi Miss Naluri bilang, kalian juga harus search di Google, tapi kalian jangan sembarangan search nih. Kalau bisa tuh kalian langsung masuk ke embassy-nya, dan kalian dari sana tuh bisa lihat informasi yang lebih akurat dan tepat gitu untuk scholarship. Benar ya Miss ya? Iya, jadi nanti juga teman-teman bisa masuk ke website resmi Study in New Zealand, studyinNewzealand.govt.nz. Nah, di situ teman-teman kan wajar sih, kadang kan suka agak males ya untuk cari informasi harus kemana mulainya dan gimana gitu. Nah, kebetulan website kami ini karena ini official dari pemerintah, jadi semua informasi terkait universitas, level of study, terus juga karir prospeknya seperti apa, informasi tentang scholarship itu semuanya ada di platform itu. Jadi teman-teman nanti bisa masuk dan mencari tahu informasi yang teman-teman butuhkan gitu. Nanti mungkin, mungkin ICANN Education bisa masukkan informasi tentang Study in New Zealand itu di description box ya di YouTube. Mungkin bisa juga kayak gitu. Jadi biar teman-teman bisa langsung klik ke sana dan cari tahu lebih dalam terkait Study in New Zealand gitu. Siap Miss, itu pasti akan kita lakukan. Jadi ntar kalian bisa lihat di description box kita untuk link dari New Zealand-nya sendiri, government New Zealand sendiri, untuk cari tahu tentang university, and then tentang scholarships, dan tentang bagaimana live in New Zealand juga gitu.
Oke nih Miss, nah sekarang kan kita sudah tidak asing ya yang kita bahas dengan namanya COVID-19 atau Corona ya, sedangkan kita sebenarnya sedang hidup berdampingan dengan Corona ini nih Miss. Nah, bagaimana kalau ada pelajar internasional nih, khususnya di Indonesia yang ingin mulai studinya di tahun ini atau awal tahun depan, apakah bisa berangkat nih? Ya, nah itu juga pertanyaan yang sering diterima oleh Education New Zealand. Tapi memang pemerintah New Zealand saat ini sedang fokus ke penanganan pandemiknya sendiri gitu. Jadi kita pengen ensure semua international students itu safe and sound terlebih dahulu, terutama mereka yang ada di New Zealand. Jadi memang sampai akhir tahun 2020 ini kita belum bisa membuka border untuk international students. Kenapa? Karena benar, karena priority kita sekarang tuh ke kesehatan dan safety-nya teman-teman gitu. Jadi percuma ya kalau misalnya kita membuka border tapi safety-nya teman-teman tidak terjamin, kesehatan teman-teman juga tidak terjamin, apalagi bayangkan teman-teman jauh dari orang tua gitu ya. Terus di sana kalau misalnya amit-amit gitu kena COVID-19, nah bagaimana coba manage dan handle-nya? Makanya kita memastikan semuanya safe and sound terlebih dahulu, baru nanti kita akan membuka border untuk international student. Sebenarnya kita juga udah can wait gitu. Semua universitas juga can wait to welcome you again in New Zealand gitu. Tapi apalah daya ya gitu ya, kita sangat memprioritaskan kesehatan dan safety terlebih dahulu. Nah, tapi di luar itu jangan khawatir, ICAN listeners itu bisa mulai cek mungkin via ICAN Education juga ya, gitu. Karena sekarang sebagian besar universitas di New Zealand menawarkan program online gitu. Jadi untuk teman-teman yang mau dapat informasi apakah bisa kuliah tahun ini, semester ini gitu ya, silahkan dicek mungkin via ICAN Education, universitas atau program mana aja sih yang menawarkan online program gitu. Jadi teman-teman bisa kuliah dulu ibaratnya virtual di Indonesia, baru nanti semuanya sudah aman dan tentram, baru nanti teman-teman bisa berangkat ke New Zealand, seperti itu. Oke, bener banget sih Miss, soalnya gini loh, kan semuanya karena corona ini tuh semuanya sih sebenarnya online ya. Sebenarnya belajar online juga nggak rugi kan ya Miss ya, daripada kita misalnya tidak ngapa-ngapain nih, nganggur gitu ya Miss ya, mendingan kita kan belajar something dulu lah, walaupun emang tidak face to face gitu. Ya kan mungkin emang sebenarnya kadang kita pengennya kuliah di luar negeri gitu ya, nggak sabar untuk ke New Zealand gitu, tapi kita harus berbesar hati terlebih dahulu sekarang gitu ya. Jadi silakan dicek aja informasinya, belajar dulu dari Indonesia, dan mudah-mudahan secepatnya kita bisa membuka border ketika semuanya sudah safe and sound gitu. Boleh. Nah, makanya nih, kalian tuh tahu kan tadi Mr. Ben sebenarnya udah bilang bahwa New Zealand is actually the safest country for the past 10 years. Nah, inilah salah satunya. Mereka sebenarnya ya benar kata Miss Naluri, mereka tuh sebenarnya can't wait untuk kalian untuk datang ke New Zealand. Tapi ya benar, apa daya, mereka tuh memprioritaskan safety. Karena kan yang tadi ya jauh dari orang tua, ntar kalau corona meningkat atau seperti apa kan kalian itu tidak di istilahnya tidak di lingkungan orang tua lah, istilahnya ini udah di lingkungan yang berbeda gitu. Nah, mereka actually memikirkan hal itu. Nah, jadi makanya kalian bisa online class dulu, and then kalian tinggal langsung aja ke ICAN Education dan mereka akan membantu semua prosedur untuk kuliah di New Zealand. Tambahan nih Michaela nih terkait international well-being strategy. Jadi kenapa kita memprioritaskan gitu? Kenapa sih gitu harus memprioritaskan international students dan well-beingnya, safety-nya? Karena memang fun fact juga nih buat ICAN listeners, New Zealand itu adalah negara pertama yang memiliki international well-being student strategy. Jadi kan well-being itu soal kesehatan mental, nggak cuma fisik aja ya, tapi mental juga. Dan ini tuh penting loh ternyata diterapkan di international student dan di international education, karena ya itu tadi, kalau misalnya kita kuliah ke luar negeri kan nggak cuma belajar aja ya, tapi juga kadang ada masa-masa di mana international students itu merasa stres, mungkin merasa stuck gitu, dan itulah kenapa New Zealand
up dengan strategi ini untuk memastikan semua international students itu aman, safe and sound secara psikis, secara mental, secara fisik, dan dijamin gitu oleh negara dan juga universitas. Jadi jangan khawatir. Mudah-mudahan setelah semuanya aman, terkendali, kita sudah bisa menyambut lagi international students ya di New Zealand. Dan itu juga menjadi menjadi salah satu strategi yang akan kita terapkan terus kepada international students terkait itu well-being dan juga terkait safety-nya teman-teman, seperti itu. Berarti di New Zealand nih bisa dibilang wah it's actually not like the safest but also like the happiest country that we can live ya. Secara physically, mentally they actually support loh, dan aku setuju sih sama Miss karena menurut aku mental issues itu sebenarnya penting banget, apalagi kadang kan kalau misalnya kita study abroad, which is kita keluar dari zona nyaman, and then gak ada orang tua yang biasanya kalau di sini mungkin ada papa, mama tiap pagi, dan di sana tiba-tiba like unknown gitu, bukan di zonanya kita, homesick, itu juga jadi salah satunya. Bener sih guys, jadi bukannya mereka tidak mau buka, mereka tuh mau banget buka, but ya tadilah yang safe and well-being itu yang sangat-sangat penting. Betul. Banyak banget. Oke nih Miss, nah ini kan karena lagi COVID-19 dan juga border tidak bisa buka. Nah bagaimana nih para international student atau ICAN listeners nih untuk dengar-dengar tentang pendidikan di New Zealand? Apakah dari embassy ada program di akhir tahun ini, like perhaps maybe education fair? Ya, nah justru itu ya hari ini saya datang di sini karena nanti tanggal 14 November 2020 itu Education New Zealand tuh kerjasama nih sama ICAN Education untuk menggelar virtual fair ya. Jadi inilah kesempatan teman-teman untuk menggali informasi lebih detail, lebih banyak terkait universitas yang ada di New Zealand, institusi yang ada di New Zealand, programnya, scholarship, living cost. Karena kalau misalnya melalui podcast ini kan kayaknya nggak cukup ya, kita kan cuma 1 jam, 2 jam gitu. Kalau misalnya sama mereka kan bisa lebih detail, lebih dalam. You can ask a lot of questions to our representatives gitu. Jadi jangan khawatir, nanti 14 November stay tune karena kita akan buat virtual fair sama ICAN Education gitu. Dan juga tentu saja ICAN Education akan di sana dan juga support membantu ICAN listener semua ya, Michaela ya. Iya, of course, pasti itu mah pasti lah Miss. Jadi bener banget kita akan ada ya virtual education, which is actually a big event sebenarnya. Jadi bagi kalian yang benar-benar mau cari untuk kuliah ke New Zealand, kalian bisa langsung aja tuh ke virtual education-nya. Nah, ini nih Miss yang paling ditunggu-tunggu. Nah, kenapa Embassy New Zealand memilih ICAN Education as the organizer untuk event ini? Why? Nah, kenapa enggak? Kita tahu ya track recordnya ICAN Education tuh seperti apa, dan yang paling penting bagi kami adalah kami ingin bekerja sama dengan agensi pendidikan yang juga memiliki misi yang sama untuk mempromosikan study in New Zealand, dan ICAN Education adalah salah satu agensi yang punya misi dan punya komitmen untuk promosikan study in New Zealand. It's very important and it's very valuable for us gitu. Dan selain itu juga karena ICAN Education itu salah satu dari recognized agency. Jadi for your information aja, kalau di Education New Zealand tuh kita punya beberapa agency, recognized agencies gitu ya, dan itu semuanya ada requirement-nya. Jadi nggak semua agensi yang ada di Indonesia ini bisa jadi ENZRA sebutannya, atau Education New Zealand Recognized Agency. Dan ICAN karena performance-nya bagus, selalu promosiin study in New Zealand. Jadi ya ICAN menjadi salah satu recognized agency kita, dan kita sangat-sangat looking forward untuk bekerja sama dengan ICAN Education nanti ya tanggal 14 November dan juga di tahun-tahun mendatang gitu. Wow, very good. This is a very good news, benar-benar. Emang kita emang
bekerja sama for this ICANN fair, for this Embassy New Zealand Fair. Jadi kalian ingat ya, tanggal 14 November 2020 itu kita akan ada New Zealand Fair. Nah, dan ini pasti gratis ya, Miss ya? Gratis. Silakan datang ke virtual fair-nya karena gratis, kapan lagi untuk mencari tahu. Siapa tahu ada offer-offer khusus ya. Offer-offer khusus yang akan ditawarkan pada tanggal 14 November itu gitu. Siapa tahu online program saya ada offer, siapa tahu ICANN yang ngasih offer, siapa tahu dari offer tersebut kan. Gitu. Jadi ditunggu aja untuk datang dan bertemu dengan representatif dari New Zealand institutions gitu. Oke. Wah, Miss, ini bener-bener kayaknya nih ICANN listeners and other international student udah tertarik banget nih untuk ikut this virtual, and bener-bener aku thank you banget sama Miss Naluri udah kasih kita banyak sekali informasi about New Zealand nih, Miss. I feel very grateful and honored bisa ngobrol-ngobrol sama Miss Naluri. Mungkin kira-kira Miss Naluri ada tambahan sedikit maybe? Tambahannya adalah ini tuh baru 10% dari apa yang New Zealand sebenarnya tawarkan ke ICANN listeners gitu. Jadi apa yang saya informasikan ini baru 10%-nya gitu. Jadi harus ikutan, harus datang ke virtual fair untuk mendapatkan, untuk mendiscover other benefits kalau misalnya ICANN listeners tadi in New Zealand gitu. Ditunggu ya semuanya ya di ICANN Education sama Education New Zealand virtual fair itu tanggal 14. So thank you Mr. Ben and Miss Naluri Bella. So perhaps maybe Mr. Ben would like to add some more. So terima kasih ICANN Education for having me, and for ICANN listeners, thank you for tuning in. Don't forget to join our New Zealand virtual fair on the 14th of November. It'll be a fantastic opportunity to speak to other New Zealanders aside from me, who can give you plenty of information about their institutions, about the courses and programs they have to offer. I'm sure you'll find something that's suited to what you're interested in. So we'll see you then. Okay, thank you. So guys, jangan lupa kalau di tanggal 14 November mendatang itu kita akan ada Education Fair, which is New Zealand Education Fair yang diadakan oleh Embassy New Zealand dan ICANN Education. So that's today for this episode. Thank you untuk ICANN listeners yang sudah mendengarkan and stay tuned in this podcast. And I would like to say thank you very much to the New Zealand Embassy, Mr. Ben and Mrs. Naluri Bella yang udah bergabung dengan aku hari ini. So, catch up with us di minggu depan where kita akan berbicara tentang kuliah ke luar negeri bersama bintang tamu keren lainnya. Pasti kalian penasaran dong. Nah, jadi make sure to like, comment, subscribe, and share this podcast ya. Jangan lupa untuk hit bell button agar kalian tidak akan melewatkan satu episode pun. Oh iya, minggu depan kalian mau bahas apa ya? Tentang apa nih ya? So, jangan lupa ya guys untuk comment down below. So, see ya. Bye-bye. Bye-bye. See you.